mungkin setengah pensyarah dia merasakan dia terlibat dalam kepimpinan di peringkat institusi masing-masing. Tapi yang saya maksudkan di sini ialah bila kita masukkan leaders in academia ni, dia boleh jadi dalam bentuk orang yang memegang jawatan rasmi mungkin sebagai program chairman atau timbalan dekan ataupun sebagai dekan atau ketua jabatan atau berbagai bentuk jabatan militer rasmi yang boleh wujud di universiti. Tapi satu sudut lagi ialah mereka yang mungkin tidak ada jawatan tetapi boleh sebenarnya melaksanakan tugas untuk mempengaruhi hala tuju dari segi fakulti dan serta langsung universiti lah. Sebab leadership ni kalau kita fikirkan, leadership ni, kepimpinan ni sebenarnya is about the power of influence, kuasa mempengaruhi. Itu sebab itu masuk kepimpinan. Maksudnya untuk kita membawa mereka yang sama ada mereka yang melihat kita sebagai ketua di dalam jabatan atau fakulti, atau mereka yang kenal kita sebagai colleagues ataupun rakan sejawat dalam fakulti masing lah. Tapi the bottom line ialah the art of influence lah, the power of influencing others. Itu sebenarnya leadership kan. Kadang-kadang kita lihat dalam masyarakat ada mereka yang tidak ada lantikan rasmi dalam sebagai ketua atau sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau satu community, tetapi suara mereka didengar atau tindakan mereka dirujuk dan mereka dijadikan sebagai panduan lah ataupun rujukan dalam suatu keputusan atau hala tuju sesuatu pertubuhan atau satu kumpulan manusia. Ini yang saya masukkan sebagai leadership. Maksudnya jadi the power influencing others lah, kalau tak pun sama ada secara rasmi atau tidak rasmi, formal atau tidak formal. Kemudian kita lihat leadership ni dia berkait juga dengan management lah, sebab dia kata dan dia satu perbezaan pandangan yang cakap tak boleh nak selesai lah. Dia kata leadership dan management ni is two distinct thing. Ada yang kata dia benda yang sama. Tapi yang penting ialah management ialah to manage lah, menguruskan perjalanan day-to-day operation bagi sesebuah fakulti atau pusat pengajian atau school ataupun komuniti kita lah. Tapi bila kita kata tentang leadership juga, leadership pula dia merujuk kepada misi dan visi sebagainya kan, ke mana kita nak bawa. Dan biasanya leader sih dia kena mereka yang boleh dapat kepercayaan lah, selalunya mendapat kepercayaan dan mempunyai sifat-sifat yang membolehkan mereka memimpin suatu komuniti lah. Sebab itu dalam Stephen Covey dalam the book of The 8 Habits of Effectiveness to Greatness, dia kata leadership is about communicating to people their worth and potential so clearly that they come to see it themselves. It is about unleashing the potential of those around you. It is about unleashing the potential of those around you. Bila kita nak unleash sama ada potensi diri kita atau potensi mereka yang di sekitar kita, kita boleh buat dalam bentuk kita sebagai contoh, kita ada jawatan rasmi lah, sebagai ketua jawatan. Kita boleh mengeluarkan arahan lah kepada staff ataupun mereka yang dibawa tanggungan kita atau tanggungjawab kita untuk mereka melakukan suatu tindakan untuk mereka memanfaatkan potensi yang ada pada mereka. Tapi pada masa yang sama, kita juga kalaupun tidak ada jawatan rasmi, macam saya sekarang ni, saya fikir diri saya sendiri lah. Saya sekarang ni tidak pegang apa-apa jawatan rasmi, tapi sekarang saya fikir juga adakah saya boleh mengesani atau mempengaruhi mereka yang sekitar kita untuk kita sama-sama excel dalam tugas yang diberikan kepada kita. Dan saya dapati memang boleh. Tapi dalam, of course, pastinya ada kekangan dan sebagainya, tetapi dalam dunia ni seperti para ulama mengatakan, kalau kita tak boleh buat semua yang kita harapkan, janganlah kita tinggalkan semua. So kita cuba buat juga sekadar yang kita mampu, seoptimum mungkin, sebaik mungkin lah. Juga Tom Peters mengatakan leadership is a process of engaging people in creating a legacy of excellence. Sebenarnya bila kita kata leadership ni, dia asasnya kita kena lihat dulu lebih asas sama ada
kita melihat diri kita sebagai pemimpin atau tidak. Itu penting tu sebenarnya. Sebab kalau kita tidak merasakan kita ni, we are not leaders, I'm not a leader, I'm just a follower. I will follow whatever people ask me to do, the bosses ask me to do. Then selamanya kita tak akan dapat memanfaatkan potensi yang ada pada kita. Sebab pada hakikatnya kita je, we are the only one yang betul tahu potensi kita, apa kekuatan kita. Kita semua tahu sebenarnya. Kita boleh merasakan minat kita, kecenderungan kita. Itu kita rasa, pastinya ada benda yang kita tidak perasan atau kita tidak sedar tentang kemampuan kita. Tapi dalam banyak hal, kita lebih tahu kekuatan kita lah. Mana, terutamanya apa yang lebih kita cenderung atau minat kita kan. Sebab tu, pertamanya kita perlu merasakan we have something to give, we can engage with others, and in order for us to really optimize our potential, we need to be in a community, in a situation where others are currently trying to also in the same spirit trying to optimize or trying to maximize their potential that they have. Maksudnya dia mesti datang daripada keinginan kita untuk kita merasakan kita mempunyai bakat, kemampuan dan potensi yang Allah SWT bagi kepada kita untuk kita really explore dan kita really unleash the potential yang ada pada. So bila kita kata academic leadership, sebab tu dia ada dua. Bila kita kata academic leadership, bagi saya lah, pada perspektif saya ada dua maksud academic leadership. Satu, academic leadership meaning that you are basically holding a post in an academic setup. Macam saya kata tadi, as a dean, as a ketua jabatan, head of department, as a program chairman, etc. Then you are formally assigned, expected to lead a group of people to success. Example. Satu lagi aspek ialah academic leadership in terms of we excel in our academic domain. We excel in academic domain. Kalau katalah contohnya, katalah seseorang tu dia punya academic domain dia adalah bidang fluid dynamic. Jadi dia excel dalam bidang tersebut. Maksud dia ada academic leadership dalam bidang tersebut. Dan dia dikenali di peringkat nasional, di peringkat international, at the local and international level as a go-to person atau the expert atau first person dalam bidang tu. So this is another angle of academic leadership. Tapi dalam perbincangan kita pada hari ini, kita boleh jatuh salah satu betul lah. Yang pentingnya in either position, the person yang at the center of discussion ni, kita tu as an academic faculty members ataupun academic staff, kita kena meyakini bahawa kita berpotensi untuk really kita berpotensi untuk kita berkembang maju dan menghasilkan sesuatu yang impactful baik kepada institusi maupun apalagi pada society atau masyarakat. Sebab tu bila kita cakap tentang effective academic leadership profile ni, dia ada, kalau tengok ni dia ada profile, dia punya elemen dia lah. Pertama, academic capacity. Academic capacity dia apa? In terms of research credibility and reputation, community services, resource acquisition, institutional reputation enhancement. So kita ni, setiap kita ni, bila kita bekerja dalam dunia akademia ni, kita punya academic profile kita. Kita ada academic profile, academic standing kita. So this is what we call an academic capacity. Sebab tu contoh kalau dalam kita memohon kenaikan pangkat, sebagai contohnya kita senior lecturer, we are aiming to become a associate professor. So normally people dalam keadaan dia akan tanya, what is your national standing? What is your standing as an academic at the national level? Itu dia nak nilai kita punya academic capacity, our visibility, our standing among our peers dalam bidang kita. So that's academic capacity. Kalau profesor pula, dia kata selalu ditanya, what are your standing at the international scene among your peers at the international level? So what is your academic capacity, visibility, recognition by others at the international level? So itu academic capacity. So bila kita cakap academic leadership ni, sama ada sebagai seseorang yang memegang pos yang rasmi dalam satu institusi akademik, ataupun seseorang yang tidak memegang pos yang rasmi tetapi boleh jadi
ataupun mungkin dia tidak memegang posisi rasmi, tetapi sebagai ahli akademik, dia membina academic capacity dia, academic profile, menunjukkan leadership dia dalam bidang tersebut. Dan memang realitinya begitu. Dan dalam banyak hal kita semua ni boleh excel jadi academic leaders dalam domain kepakaran kita. Tetapi mungkin selected few atau beberapa insan terpilih yang terpilih juga pada masa yang sama menjadi academic leaders di dalam leaders in an academic institution. Macam dekan, kepala dekan, maknanya kalau kita ada contohnya, kita ada 100 orang atau 300 orang academic staff dalam satu fakulti, takkanlah semua nak jadi dekan contohnya. So, at most seorang dekan, dan maybe 2 atau 3 orang timbalan dekan dan sebagainya. Maksudnya, jadi kalau kita dalam academic leadership kita faham bahawa we must have a post, jadi kita akan restrict our way forward lah. Sebab kalau tak dapat post, kita pun give up. So that is not the idea lah. So jadi academic leadership ni kalau kita extend it beyond formal post, kita boleh faham bahawa it's about building our academic profile, academic capacity. Dan dia ada lagi, dia punya leadership capacity. Kita punya leadership competencies, management skills, team management, culture related skills dan sebagainya lah. Sebab bila kita cakap tentang leadership, kita juga lihat di kalangan mungkin diri kita atau rakan-rakan kita, mereka yang excel dalam bidang akademik, dalam bidang research dia, dalam bidang penulisan buku dia sebagainya, writing academic literature, tetapi orang yang tak boleh bekerja dalam kumpulan tu. They are not they are not team worker. They are individual person. So jadi kita kena juga membina leadership competencies ni. Dan leadership competencies ni juga akan bermanfaat apabila walaupun kita tidak memegang apa-apa post dalam institusi kita. Remember what I said earlier, leadership is about influencing others, about shaping how others behave, how we help others to optimize or to maximize, to unleash their potential towards the success of either the individual and more for the institution. Then you have, of course, you have leadership style, behavior kind of how we implement our intent. For some people, kita ni berbeza, tak semua. Leaders yang kita tengok macam-macam style lah. So we have, for example, we take any university, all of them has one vision and mission, tetapi come different new dean, come a new DVC, come a new VC, the leadership style, you can see different leadership style and the way they go about to achieve the mission. And this is normal, this is studying, this is natural, it's nothing weird about it. It's just we have to ensure that our leadership style or behavior will enable us to give the best. Penting sebab kadang-kadang kita punya leadership style, the way we behave in an institution will hinder atau akan menghalang kita daripada mendapatkan yang terbaik, menghasilkan yang terbaik. So ini antara perkara yang kita kena juga. And then we talk about interpersonal capacities, how we are again influencing the way we communicate with others, how we resolve conflict, self-regulation, empathy, commitment, decisiveness. Contoh conflict resolution dalam universiti ni, walaupun universiti ni bagi saya is a docile ataupun is a very rarely that people fight with each other lah, tetapi akan berlaku conflict from one point to another. From time to time kerana ada conflict between individuals, conflict between the staff members and the leadership or the administrators with the dean, deputy dean, head of department. You have conflict, you have different take on things, and you clash into each other in terms of your ideas. So how do you resolve conflict? Benda-benda yang kita kena ada. Kalau tak pun keperluan berjaya kita dalam kehidupan pun. All this will be useful for us in our life as a outside academia, not just in academia setting, academic setting. Outside academic setting, it will still be useful. So we talk about contohnya elements yang akan kita lalui lah. Contohnya at the end of the day, semua tindakan kita ni dia akan terikat dengan values and behavior. Contohnya ialah at the end of the day,
sikap kita, values kita, our ethics yang kita pegang. Dia akan mempengaruhi cara kita, sama ada kita sebagai mereka yang memegang jawatan rasmi di dalam institusi kita, atau kita sebagai faculty member dalam fakulti kita. So maknanya values kita tu dia akan memberi kesan. Sebab kita ingat we are human is social, we are a social being. We are a social being. Kita takkan boleh hidup normal kalau kita hidup seorang. Kita kena ada community, kita kena ada society, kita kena ada orang yang kita boleh relate to. Itu social being. We are social being. To be inside an academic setting, outside of our academic setting, dalam kat taman kita ke, masyarakat, rumahan kita, we are part of the community. So semua ni dia akan memberi kesan juga. Sebab tu we talk about, kalau sebagai leaders, talk about kita memegang jawatan. Contohnya kalau macam pengalaman saya dulu sebagai dekan atau peringkat lebih tinggi, for example, we want to do recruitment contohnya. Saya di UNIMAP, saya pernah memegang sebagai mangku Net Chancellor, kita nak buat recruitment. Okay. Bila kita buat recruitment, antara benda yang paling penting ialah how do this new recruit, atau sama ada staff akademik atau non-akademik, will fit into the current culture, will fit into our idea of how to move forward. Itulah. Jadi sebab tu seorang people ni dia sebagai leaders dalam akademia ni dia perlukan dia perlukan banyak perkara yang perlu dikuasai, yang perlu kita bina, atau kefahaman atau skill yang perlu kita bina untuk kita jadi seorang atau seorang academic leaders yang exemplary lah, berdasarkan tajuk kita kan. Okay. Tapi dia ada beberapa halangan tentang barriers to effective academic leadership. Contohnya belief in kita percaya ada kefahaman kita tentang operation dalam kita punya academic setting yang sebenarnya tak betul, atau sebenarnya tidak telah lari daripada peraturan contoh, tapi kita percaya itulah benda yang betul, how it works. Sebab kadang-kadang dalam akademia ni kadang-kadang kepimpinan tu jadi tak efektif sebab sebarang direction baru yang diberikan tidak berbeza dengan amalan yang telah biasa diamalkan di fakulti tersebut atau di setup akademik tersebut, menyebabkan tidak efektif apa juga tindakan atau yang telah dikeluarkan oleh pihak pimpinan. Sebab misconception ni, saya beri contoh. Contohnya kalau dalam fakulti ni kita ada contohnya tata cara keuangan. Tata cara keuangan ni kadang-kadang apabila tata cara keuangan ni tidak diikuti dengan betul, banyak berlaku pembaziran, banyak berlaku bisa atau pembaziran daripada sudut pembelanjaan keuangan lah, contohnya kan. Tapi apabila kita cuba baiki, contohnya pihak yang operasi yang mengawal atau yang melaksanakan pelaksanaan penggunaan keuangan ini, mereka menggunakan amalan-amalan yang tata cara yang sebenarnya salah berdasarkan tata cara keuangan sebenar. Itu contoh-contoh lah bila mana misconception dalam how things sepatutnya berjalan boleh menyebabkan no matter how good we try, kita takkan dapat impact sepatutnya. Banyak lagi lah sebenarnya. Contoh centralization, academic leadership, contohnya apa maksud centralization ni? Contohnya we take away the decision making process. Semua decision making process centralized. Itu contoh-contoh yang mana kita boleh menyebabkan proses perjalanan suatu academic setup tu terganggu sebab very slow decision making process, atau dari segi kita menyebabkan mereka yang sepatutnya membuat keputusan tidak boleh membuat keputusan. So, jadi centralization ni ada dia punya pro and cons, tapi dalam banyak sudut, kalau terlalu banyak centralization
dia akan menyebabkan everything will move so slow. Dia akan semua akan jadi lambat lah. When we talk about bureaucracy, politicization, semua nak dipolitikkan. So kalau dalam setup akademik di Malaysia ni kadang-kadang ada this sense of mempercayai bahawa sebenarnya lantikan-lantikan akademik ni ada unsur-unsur pengaruh politik sebagainya. Susah kita nak kata ya dan susah nak kata tak lah. Tapi sebenarnya kita tengoklah nanti macam mana kan, sebab setiap akademik punya setup ni dia ada different ekosistem dia, dan memang tak dinafikan memang berlaku perkara sedemikian, iaitu lantikan-lantikan yang mereka yang memegang jawatan contohnya dilantik berdasarkan contohnya pengaruh politik contohnya. Sebenarnya isu politik tak politik bagi saya secondary. Yang pentingnya mereka yang dilantik itu adalah mereka yang mampu menjalankan tugas. Kalaulah yang dilantik itu memang adalah mereka yang mampu menjalankan tugas, bagi saya sama dia dipolitikkan atau ada pengaruh politik itu secondary bagi saya. Itu perkara kedua. Yang penting memang mereka yang dilantik itu boleh menjalankan tugas. Yang menjadi masalah ialah apabila seseorang itu diberi tugas sebagai ketua dalam satu setup akademik, dia dilantik dalam keadaan mereka semua tidak layak, tidak mampu untuk menjalankan tugas, dan menyebabkan kerosakan secara sedar tak sedar kepada institusi tersebut. Dan saya beri contoh dilantik seorang yang tidak layak menjadi dekan atas sebab dia mungkin kaitan dengan orang tertentu sebagainya. Jadi dia, orang dekan ni, oleh kemungkinan besar dia akan melantik orang seperti dia juga. Sebab dia tidak akan mencari orang, jarang dia akan mencari orang lebih hebat daripada dia, orang yang lebih layak daripada dia. Jadi akan cari, jadi menyebabkan sistem tu akan rosak lah. Contoh, bila politik dalam segala shades of politik yang kita masukkan boleh mengganggu efektif akademik. Saya, the bottom line, kalau ada kompetensi tidak ada isu. At least tidak ada isu lah. Kurang-kurangnya kerja boleh jalan. Tapi kalau memang ada isu dari kompetensinya tidak ada tapi dilantik, maka isu ni dia akan membawa kerosakan kepada academic setup. Kita talk about merit dan banyak benda-benda lain lah. Bila kita sebut tentang academic leadership, saya patah balik. Kita nak menjadi, saya ulang balik, academic leadership ni satu dalam bentuk kita sebagai formally appointed, kita sebagai ketua dalam sebagai administrative ladder tu, path, ataupun kita sebagai juga patutnya menjadi academic leaders dalam domain kita. So, bila kita kata tu, maka kita akan ada beberapa traits atau sifat-sifat yang perlu ada pada kita yang non-negotiable. Contohnya saya akan bagi contoh berjalan nanti. Dan kita juga perlu faham bahawa kadang-kadang bila kita buat sesuatu, contohnya macam saya kata awal tadi, leadership sebab influencing others. Contohnya kita nak buat perubahan dalam fakulti kita lah, ada satu atau proses yang telah berjalan sekian lama di fakulti kita kan, dalam setup kita. How do we tweak a system yang seemingly efficient, yang seemingly foolproof lah, memang berjalan dengan baik kan. Tapi sepatutnya kita tengok tak semua sistem yang efisien, yang berjalan efisien sebenarnya menyumbang kepada the attainment of the bigger aim of the organisation. Sebab tu inilah kerja leaders. Leaders kena tengok dan bukan sekadar memastikan proses tu berjalan secara efisien, tapi proses tu membawa kita kepada tempat yang patutnya kita nak pergilah. Sebab tu macam kita sebagai individual lah. Contoh kita sebagai, we don't have any post, admin post or formal post, kita sebagai lecturer, academic staff, kita kena pastikan kadang-kadang kita boleh sibuk dalam urusan harian kita, tetapi kesibukan kita yang sehari itu sebenarnya tidak membawa kita dekat kepada matlamat target atau objektif yang kita nak lah. Sebab kerana mungkin di sana kita tidak buat penilaian semula, kita tidak always tidak membuat contohnya gap analysis. Gap analysis, kalau sekali gap analysis ni biasa kita cakap kat student kita kan, student PhD kita yang kita selalu kata kena buat gap analysis, kena tahu what is the gap between where you are now and where you want to be. So leaders ni sebagai individual, kita nak bawa diri kita
push ourselves from where we are now to where we want to be. Okay, and then kalau organisation juga sama juga, tapi ada bigger scale, kita nak bawa a group of people from where they are now with all their potential that they have towards what they can achieve, what they should achieve. Sebab tu bila disebut academic leaders ni, to me it's an interesting punya opportunity for us to excel dalam kerjaya kita. So of course bila kita cakap tentang leaders, kita ada the plan, kita act, kita observe, kita reflect. Plan what we want. So ini work at the individual scale level and also at the organizational level. So kalau kita sebagai ketua jabatan, kita sebagai dekan, kita juga kena tengok regularly. Kita of course kena plan, dan I think in Malaysia ni, I do not think that we are lacking from a strategic plan. We have so many strategic plan, very detailed strategic plan. The problem come when how to act on the plan. Ini selalu masalah lah. Belum lagi nak kita, so plan, so kita punya quadrant tu, the first quadrant on the top right tu memang insyaAllah, izinillah memang solid lah. So the second quadrant on the bottom right tu mungkin ada masalah sikit, sebab how to act. Because we need a strong leadership. Kalau dalam academic institution, we need a strong leadership, academic leaders. Kemudian how we ensure that we share our vision to all who are in the department, in the school or in the faculty, so that they support what we want to do. So plan, act, and then observe how we get feedback. So how have we been doing in terms of performance? Macam mana polisi kita buat tu working, is it, dan sebagainya lah. Then at the end kita reflect whether we need to redefine, we need to relook at our, for example, our target, for example. So this process need to be done at the individual level, and what more at the organizational level. Sebab saya sebenarnya lah begini, saya cerita pengalaman saya sendiri lah. Saya start pegang post dalam universiti saya tak since 2000. I joined 1999 in USM. So I start post, I think starting 2005, I think, as a pengisi rancangan, as a program chairman lah, mechatronic. Then I've been holding the post 2005 as a deputy dean. Then I was a few times at the acting dean. Then finally I was appointed as a dean 2016, until 2018. Then I got the opportunity to go to UNIMED to become the DVC and Academic International. Then also opportunity for months to become the VC, acting VC. And then now I'm back in USM, but without any post. So I can, I can see what I suspect for so long. Selalunya dia akan ada disengagement tau. Dia ada disengagement antara mereka yang memegang jawatan, yang merasakan mereka telah buat macam-macam dalam tugas mereka. Kalau saya ingat, kalau siapa yang pegang jawatan di akademia ni memang tak meeting, lepas satu meeting all the so many things that we have done. But for us yang tak pegang jawatan ni, sometimes we do not see any movement. We do not see that you're doing anything. Itu problem dia. So dia ada macam attachment, decoupling antara what is being perceived by the leaders and what are being perceived by those who are just followers or just a member in the academic setup. So leaders ni dia nak, macam mana dia nak close the gap, dia nak ada shared vision, dia nak ada shared a sense of belonging, a sense of accountability, sense of ownership of the task of improving the organisation. It's a very big task sebenarnya. Okay, sebab tu bila kita cakap tentang educational leadership ataupun academic leadership ni, dia ada beberapa domain je lah. So we talk about local, we talk about national, and we talk about international. Saya believe that kita ni, all of us ni, kita, okay, let's say you join academia umur berapa? Let's say after your PhD, let's say 27 lah, 28 lah, kata, 30 lah, 30 you join academia kan.
let's say you join a public university, so that means you join the pension scheme. That means you have another 30 years, 30 years of your life that hopefully that you're going to work in this university. So probably you're going to move as a leader, educational or academic leadership from local. Then you start to make yourself visible at the provincial or national level, and then at the international level, right? So there are few qualities or few elements that we need to be aware of. Contoh, saya terbalikkan tadi, dia punya tadi tu saya ingat baca. So ada affective qualities or action orientation, mentoring and empowering, teaching excellence, research and scholarship. So ada 5 elemen lah yang kita kena, yang an exemplary academic leaders kena portray. Sebab tu quite challenging sebenarnya kalau the higher you are in a formal admin post, higher you are, the more expectation that people have towards you. Contoh kalau katalah someone has recently been appointed as a vice chancellor of university. Everybody will start to look at his or her background. Dia punya research output macam mana, berapa H-index dia, how good is this guy, and dia ni cakap banyak sebenarnya tak ada apa-apa. So people start to look. So that means if you talk about academic leaders in a formal appointed academic admin post, so people will look at this element with or without you wanting them to look at that lah, those things kan. And kalaupun we are talking about academic leaders in your specific discipline of expertise, for example, still people will look for similar things in that domain, okay, in that aspect. So talk about effective qualities, we talk about demonstrating humility, showing respect and empathy, establishing trust, facilitating relationship building. So in both domain of academic leadership, definition of academic leadership, formal admin post or academic leaders in your domain expertise, both will need us developing these qualities of that we are able to maintain relationship with others. We show respect and empathy. We establish trust among our peers. Ini memang kena ada. Contoh kalau dalam macam kata talk about you as a dean, you must have a certain amount of trust, if not total trust, from your members. Kalau nobody trusts you, nobody believes you what you're saying, then I think you're going to have a hard time being the dean or the head of the department. So we must have certain effective qualities or behaviors, ethics, that relationship that we maintain. And then you talk about action orientation. We like to take risks, facilitating long-term transformation, creating, implementing new teaching and learning projects, for example, or new things, taking the initiatives. So maksudnya action oriented lah. So sebagai ketua ni dia memang action oriented and they want something to happen. We do not want to become macam preacher lah, ceramah yang dia macam pakar motivasi je, kena buat ni, tapi dia tidak. We want our orientation, action orientation, making things happen, ensuring there are closure to issues. Penting. Kadang-kadang we can see many problems in the faculty, for example, or in ourselves, for example, in our way we work as an academic staff, tapi kita tak take really effective actions to overcome the problems, and then this is a problem. It is in fact a problem, a serious problem. Then we talk mentoring, empowering, helping colleagues strengthen their teaching and learning research practices, for example, mentoring, coaching colleagues, sharing resources. Ini traits. Exemplary leaders yang orang akan ingat dia sebagai orang yang selalu bantu, dia tidak aloof lah, dia tidak aloof ke atas seorang. Dilihat sebagai seorang yang team players, orang yang boleh inspire, can inspire others, can motivate others, can help people to overcome their problems. You know, this behavior of being somebody who is there, who are able to assist others. Ini antara traits lah. Kemudian teaching excellence memanglah, sebab kalau kita jadi academic leaders ni memanglah
And then finally, of course, research and scholarship. Dan scholarship ni, macam sekarang ni orang cakap tentang apa ni, tentang career path ataupun promotion path ataupun track dalam universiti atau public universities lah. So you have what? You have research track, you have teaching track. Kalau saya di UNIMED kami ada professional track, kemudian kita ada management track atau admin track, tentulah kan. So even no matter how many track that you have, you still have to have the dia punya baseline in terms of your quality as a scholar, as an academics. There is a baseline threshold that you must overcome. Because, for example, in terms of publication, you're standing in your domain. There must be an academic standing, a scholarship. Your scholarship. Are you scholarly enough for your position? So it's not just enough to be doing what you're supposed to do, but you must have your standing. But so what I'm saying is that for being an academic leader, it's not just about the title. It's not about the title. So you must remember that a title doesn't automatically make us a leader. For example, if you put somebody as a dean, will he automatically embrace the traits of a dean? Will he suddenly become an excellent person who can guide, who can assist, who can mentor? No, not necessarily, because a title doesn't automatically make us a leader. Our intent, our vision, our clear frame of mind that we need to always improve ourselves, to learn from others, to assist others. These are the things that will finally make us an effective leader and an exemplary leader in an academia. And in academia, I want to stress again, I want to emphasize again that it is a leader in academia does not, in most cases, not necessarily, it doesn't mean that you must, doesn't mean that we are just talking about being the formal one, being head department or dean, etc., etc. But it's too limited. Academic leadership is about being somebody who excels as an academic, who are able to bring others together with us, that in a way, through our action, we be able to affect, to make changes, or to create impact to the way the organization is going and where it's heading. So there are a number of traits yang in general, but it's also applicable to an academic leader. So they say 15 traits of an excellent leader. So they say, and as what I've mentioned much earlier, a leader is someone who, by their personality and skills, inspires others to be the best version of themselves. While leaders may display different types of leadership style, they all hope to achieve the same goal, which is to motivate the team that they need to be better and to do better. Sometimes, for example, we had a small group of researchers in our department, informally as a research group leader, right? It's not a formal appointment, but if we embrace the trait of an excellent leaders, of an exemplary leaders, we will be able to achieve great things together as a team. So this is the idea of, we want to, kita nak keluar daripada kompong-kompong bahawa kita cuma seorang ketua bila kita ada jawatan di fakulti kita, di universiti kita. Sebenarnya kita juga adalah ketua, dalam konteks kita juga boleh affect others, to unleash their potential even without holding. Dan dalam banyak keadaan kita lihat juga masyarakat kita, kadang-kadang dalam society kita ada individu yang bukan tidak ada jawatan-jawatan rasmi dalam masyarakat, tapi beliau menjadi sumber rujukan, macam saya kata tadi, sumber rujukan, dan kadang-kadang dalam setengah keadaan kata pemutus tentang ke mana masyarakat sebut. Banyaklah, dari 15 ni saya pun tak ada intention nak cerita sampai 15 kan, tapi nak sebut bahawa leaders dia ada traits dia, then we need to try to develop these traits in ourselves, ciri-ciri ni, sifat-sifat.
kalau kita dalam akreditasi kan, kita ada the attributes of a student, the attributes, dia punya 10 program outcome sebagainya kan, dia ada attributes ya. Sama juga sebagai leaders dia ada attributes dia, ciri-ciri dia. Banyak relatability. Maksudnya how to relate to others, to everyone. Tapi tak semestinya, sebab kadang-kadang kita relatability ni penting sebab contoh macam ni, kadang-kadang kita ni, contoh kita dia beri satu jawatan betul sebagai dekan. Tapi kita sebelum kita jadi dekan tu, kita tak pernah pegang pos mana-mana. Tak pernah jadi polisi rancangan, tak pernah jadi timbalan dekan, tak pernah jadi penyeras program, tiba jadi dekan. Bila kita jadi dekan dalam keadaan sedemikian, apa yang berlaku dalam konteks yang poin pertama ni ialah kita susah nak relate, kita susah nak dapat penghayatan terhadap masalah orang-orang di bawah kita, kepala dekan kita atau rancangan atau program penyeras program, sebab kita tak pernah berada dalam kasut atau bukan kasut, their shoes translate in that position. Jadi kita mungkin tak merasa sepenuhnya permasalahan mereka. Jadi bila kita mengeluarkan satu arahan, dekan-dekan yang mengeluarkan satu arahan, kadang-kadang arahan tu ialah arahan yang sebenarnya sebenarnya tidak mengambil kira kekangan yang sebenarnya sedang mereka dihadapi oleh mereka yang di bawah kita. Sebab tu when you say we are able to relate to everyone, we are able to, in terms of appreciating the constraint and what they can or cannot do. Sebab bila seorang orang di bawah kita ni merasakan pemimpin tu memahami masalah mereka, maka mereka lebih bina keyakinan dan sebagainya. So maturity, making informed and enlightened decision, mentoring, coaching. So ini sebab disebut sini maturity ni sebab it comes not with age, but being aware, being mindfulness and accepting it as a learning tool. Ini contoh-contoh lah. Ini antara ada 15 ni, saya tak ada intention untuk saya nak go through everyone, tapi banyak lah. Contoh resilience, accountability, thirst for knowledge, adaptability, insecurity. Insecurity ni menarik sikit sebab bila kita tengok seorang ketua tu, sama ada dalam academic setting atau non-academic setting, kita nak kalau boleh dia bila buat keputusan dia nampak begitu yakin dengan keputusan dia. Nampak keputusan kadang-kadang tapi sebenarnya seorang good leader ni dia mesti ada juga certain percentage of insecurity. Maksudnya dalam konteks dia juga tidak merasa sukar untuk menilai semula keputusan yang dia buat. Sebab kadang-kadang keputusan-keputusan yang dibuat apabila seorang ketua itu terlalu yakin nampaknya dengan keputusan tersebut, dia menyebabkan keyakinan lebih meningkat lagi di kalangan mereka di bawahnya, menyebabkan mereka tidak mempersoalkan keputusan tersebut. Sebab itu kadang-kadang leader juga dia kena ada kelapangan dada atau kesediaan untuk menilai semula keputusannya tanpa menunggu perkara itu didesak oleh mereka yang sekitar mereka. So ini itu maksud. The humility, simplicity. Simplicity pun menarik juga. Macam sebab isunya connectivity. How we connect to others in our team. Sama lah contoh macam ni kan. Macam we are a research leader for our research group, for our small research group. Can we relate to others? Can we connect with our team members yang terdiri daripada our colleagues dan juga our student, postgraduate students. Maybe PhD students, maybe master students, even undergraduate students. How we connect with them, and so this connectivity being together in this task is going to be useful for us because kita nak buat benda ni, kita perlu cooperation dan bantuan semua. Banyaklah have a sense of humor. Sense of humor pun penting juga. Kalau macam ketua ni dia terlalu serius kan, kita pun tak berani nak, kita tak berani even nak to say anything, there's problem lah. Kita tak, so everybody stands sebagainya kan, tapi tidaklah terlalu jadi joker pula. So dia balance lah. But yang penting kita macam my own principle, yang penting bila kita deal dengan kita punya colleague sama ada sebagai our staff kita atau our peers, kita kena, the target is to make sure that we can do things
make sure that we can complete our task. We can make sure that our problem can be solved. Itu dia aim dia lah. So kita akan gunakan cara-cara yang sepatutnya supaya kita boleh selesaikan perkara itu. So, about if we need to, of course we need to be rapport and trust with our team, and in many ways sometimes being a bit light in our relationship will help. Kan? Kemudian isu introversion, introvert ni kena ada juga dia punya ni, sebab introvert ni issue of listening. Contohlah kalau kita ni extrovert sangat, dia susah nak dengar orang cakap sebab dia suka cakap, contohnya. Benar juga. So kadang-kadang ketua ni dia ada certain percentage of introversion punya karakter pada dia, supaya dia ready untuk dengar. Dia ambil masa untuk consider various points sebelum dia buat keputusan. So there are introvert, being introvert, extrovert, not necessarily one is better than the other. Their purpose, their useful situation where you should be an extrovert, and their situation where a leader should be an introvert, that you can listen more rather than talk more. Positivity, enthusiasm, and fundamental stability. I've read certain literature, they say about 30 plus traits of a leader. Banyak lah kan. Ada kata 4, ada ni 15, macam-macam lah. Tapi my point, I think this is my last slide. I just want to highlight that, to recap to you that when we talk about academic leaders, saya nak betul-betul nak kita faham lah bahawa we are not focusing so much on the formal appointment as an admin post. Because that one, macam saya kata tadi, dia apa orang je boleh jadi gang dekan sebagainya, then you do not want to fight. Sebab tu bila orang faham bahawa academic leaders in academia ni is about post, sebab tu even di akademik pun berlaku surat layar, backstabbing sebagainya kan berlaku dalam politik kampus, dalam kalangan academic leaders pun boleh berlaku apabila mereka memahami itulah academic leadership. Sedangkan academic leadership dalam konteks kita jadi leader dalam bidang kepakaran kita, is open to everyone, and we can excel. And in most cases, those who excel as an academic leaders in their domain of expertise, in most cases they will be appointed as a leader in the formal sense, even up to. That's why nowadays, if you want to become, for example, a DVC or well, I have my own view, but personal view, but at least on paper, you need to have certain level of academic excellence, leadership excellence, in terms of before you are even considered to be called for interview to hold the post. That means being a leader in your domain of expertise is a prerequisite should be the prerequisite, and must be the prerequisite before one aspire to become to hold posts, the high echelons of leadership in academia. Because as I said much earlier, if you put somebody who is not capable, who is not capable in terms of his or her background, in a position where it demands that capacity or capability, then you bring disaster to the organization. Sebab tu, to me, tetap contoh, kalau saya beri contoh, kalau pada USM ni ada about I think academic staff is around, say, professor itself around 250 plus, two professor kalau USM lah. Kemudian lecturers, I think maybe around 5,000, 6,000 lecturers, right? Schools maybe around 26 schools, so you have around 26 deans, 26 deans or head of center, right? So of these thousands of academic staff, only 26, less than how many percent can become can hold post, formal post. But you have a lot more opportunity to become a real academic leader in your domain of expertise. So kalau kita betulkan kita punya frame of mind, kita lebih jelaslah bahawa we are not craving for that post, we are aiming to build our profile, our strength as an academic leader, in our domain. So saya rasa itu saya punya take on the matters. And in terms of bila kata non-negotiable traits of an academic, exemplary academic leaders, maksud saya begini, kalau dalam academic leaders ini dia ada isu contohnya integrity.
So kita ni integrity, being somebody who have integrity, example contoh tak ambil rasuah. Contohnya ethical, kita tak ada macam kita akan tolak semua cara-cara yang tidak berkaitan dengan peraturan. Contoh, this is having integrity. Contohnya kita being truthful, even though the truth that we are pushing can harm us, but we are a person of integrity. So kalau leaders, contoh dia ada integrity, maka selamatlah institution tu, sebab we can always trust that this person will act according to the rules and regulation. Bend the rules untuk dia, dan whereas others must follow. Contoh-contoh. Jadi saya there are things that leaders cannot negotiate, but there are things yang mana dia boleh choose to offer the lighter adoption of it, or a strict adoption. So ini antara perkara yang kemungkinan kita akan lalui lah. Saya akan berhenti at this point. Saya pun tak ada intention terlalu lama. So sekarang ni pun dekat ke. So saya ingat saya akan stop at this point. Cuma saya apalah kalau ada pandangan atau ada soalan pada yang ini kalau kita boleh bincang lah. Jadi dengan ini saya tangguhkan dan saya serahkan balik kepada Teruskan. Silakan Teruskan. Terima kasih. Terima kasih Prof atas perkongsian yang menarik. So banyak yang kita belajar daripada perkongsian Prof. Yang penting adalah perkongsian yang berdasarkan pengalaman lah, yang mana yang itu yang kami nak belajar. Okey, jadi kita buka kepada soalan daripada pendengar. Ada nak tanya Prof apa soalan? Boleh buka mic terus lah, kita pun tak ramai sangat, 12 orang je. Kalau buka mic tu bincang, bawa situasi ke, menarik juga. Assalamualaikum Prof. Silakan Prof. Silakan Pratis. Ni mentor ni. Terima kasih banyak atas perkongsian dan juga some of the very insightful information lah in terms of different kind of traits yang kita nak kena ada. Sometimes berdasarkan pengalaman, kadang-kadang kita pun tak perasan these are the stated experience yang memang orang dah cuba untuk nak gariskan berdasarkan pengalaman mereka masing-masing kan. Tapi kalau kata kita lihat di dalam cabaran sebagai akademia sekarang, banyak yang especially in the young generation academias yang merasakan bahawa tugas-tugas yang ada sekarang ni agak overwhelmed. Dan jadi tak cukup tangan dah. Tangan ada 2 jadi macam 8 Jadi and holding an academic roles juga akan menambahkan lagi beban lah. Saya pun pernah ada keadaan yang kita terpaksa minta daripada ketua jabatan untuk memanggil excuse from certain post because of kita tak mampu. So maybe there are certain ways yang mungkin Prof Rizal boleh maklumkan on how to giving this kind of excuses. Kadang-kadang kalau kata terlampau mudah, yang ni pun tak boleh, yang tu pun tak boleh, semua tak boleh, jadi macam agak tak profesional pula kan. Tapi if because sometimes ada certain way of thinking, I should be focusing on certain things, some things yang lain saya tak pernah nak buat. Jadi how we want to overcome this kind of feeling, dalam masa sama kita merasakan bahawa kita sebenarnya akan banyak belajar when we have many things that we can try to cope in. Cuma setiap orang ada had tangki yang berbeza lah. Mungkin tangki orang ni kecil, tangki orang ni besar. Jadi dengan perbezaan tangki itu, kapasiti orang tu akan berbeza. So maybe Prof, if you can respond on this matter, especially on how to advise lah generasi saya sendiri dan juga yang lain-lain. Okay, terima kasih Prof. Prof ni pun a good example to others. So cuma nak sebut, I think dia dalam, saya sebut tentang kenaikan pangkat ni. Sebelum saya sebut, saya tentu dia kita ada satu kata-kata, dia kata we will everyone will be promoted until he become
incompetent, to the level where he is incompetent. Kita ni, kita akan get promotion. Dia hebat naik pangkat. Tapi kita akan berhenti naik pangkat bila ketika kita dah no longer competent untuk position tu. Maksud begitulah. So they say we will be promoted until we become incompetent lah. Terus lagi competent, you akan naik pangkat lah maksudnya kan. So cuma satu lah, just I don't know whether, I think that's true actually kan. Sebab kita ni, kita akan bila orang tak naikkan pangkat lagi, maknanya orang rasa kita ni tak ready for the next challenge lah. Itu maksudnya. Pertama yang kedua ialah kita cuma akan tahu potensi kita bila kita diberi peluang lah. Itu penting, ini aspek penting sebab tak semua orang diberi peluang. Macam contoh kan, saya beri contoh, pernah dulu masa saya 2005 tu, saya dekan panggil saya, dekan saya tu sebab tak kenal lah, dekan ilmu dia panggil saya, dia ajak minum nak cerita, dia tanya, dia kata masa tu dia nak offer jadi pengurusi rancangan mekatronik lah kan. So masa tu kita pun muda kan, kita pun masa tu dia punya environment bukan macam sekarang, macam impact factor lah segala benda kan, paper lah, masa tu impact lah maksudnya ngajar kan. Jadi kita why not lah, boleh lah jadi usaha rancangan, boleh lah jadi usaha rancangan kan. Dan bila kita, dan I'm glad that I accept the offer, because bila kita jadi bergelumang dalam sebagai dalam salah satu daripada sebagai masa saya tu usaha rancangan tu, saya faham banyak benda. Macam ni, this is how the academic setting works, this is how you need to, this is how you manage people, this is how you talk to people, this is how you monitor people, this is how you monitor your staff, this is how you set your target. Sama sebab bila kita pegang post, saya fikir kalau saya tak pegang apa-apa post, saya tak akan buat apa. Saya tak akan buat benda dalam tu kan, macam strategy thinking kan. Kalau saya tak pegang apa-apa post, dia cakap tentang proper formal post saya rasa macam tak ada keperluan sangat nak buat strategy thinking ni. Saya just follow the flow lah kan. Kita ikut flow je lah. So memang kalau dalam setup faculty atau school atau department, staff academic lecturer ni, academic staff ni, macam normal lecturer, senior lecturer apa, mereka ni memang dah akan diberi tugas. Ni tugas mengajar awak. Jadi dia follow je lah. Jadi kita ada tendency untuk kita jadi follower and not knowing where we're heading to very high lah. So bagi saya, kalau kita diberi peluang, saya selalu kalau, in fact sampai hari ni pun ada kadang-kadang staff saya dia message kata, Prof, saya dapat offer ni, should I take it? In most cases I would say take it. Take it because this is opportunity to expand your potential. Tapi bila you dah ambil tu, kita faham lah dia ada komitmen dia. Dan tetapi kita tengok juga, kalau kita tahu bahawa contohnya komitmen tu memerlukan it's a very high commitment, yang mana you perlu ada pengalaman macam saya kata tadi, orang nak bagi you dekan, you tak pernah dekan, tak pernah I think something yang to me you shouldn't take it because you don't have the you have not gone through the process. Jadi nanti banyak benda you tak tahu. Saya kalau macam saya punya falsafah dari segi kenaikan pelantikan staff ni, saya prefer staff tu dia ikut naik belajar supaya dia tahu the complexity of leading an organisation. Contoh begitulah. So ideally I would prefer someone yang pernah bergampur naik rise through the rank supaya dia tahu masalah dia. Rather than somebody kita jump parachute dari luar jadi somebody kan. Dia memang susah nak ni. So point saya ialah yang kedua tadi ialah kalau given the opportunity, in most cases I would say go for it. Unless there are certain things yang memang you tahu you tak competent. Contohnya apa? Contohnya jawatan tu deal with managing university industry relationship. You see tak pernah pergi industri pun. Memang masalah lah. Jadi you may need to double your effort and focus all your time on that. Dan segitu mungkin you kena consider lah. Tapi dia rasa things yang kita ada some basic idea. So itu yang dua. Yang ketiga ialah memang as a academic staff, as a lecturer, as a young academic staff in your academic institution, you have to have your idea where you want to go and what you want to do. Dia tak boleh jadi macam lalang lah. Kalau angin tiup macam ni, dia ikut, dia tak boleh. Dia kena ada kita punya own idea what you want to do. Sebab as I said to some people, if you don't plan what you want to do in life, others will put you in their plan.
Simple je. Kalau kita tak ada plan, macam contoh kita tak ada plan pun nak buat apa, tak tahu nak buat apa, jadi orang akan letak kita dalam plan mereka. So kita melaksanakan perancangan mereka lah, which is may or may not be aligned with what we want in life lah. So bagi saya point ketiga ialah kita kena balance, yes, tapi kita kena make sure kita tak overdo it. Kita tak sacrifice kita punya fundamentals, contohnya families, masa untuk keluarga, masa untuk diri kita. Saya rasa masalah begini, masalah kita pressure ni sebab kita nak semua cepat. Ini saya punya pandangan lah. Contoh kita nak cepat-cepat jadi senior lecturer. Kalau kita bersenior lecturer, kita nak cepat-cepat jadi betul media, kita nak cepat jadi profesor, kita nak sebagainya lah. Dan kalau profesor nak cepat-cepat jadi macam-macam lagi lah kan. Jadi maksudnya, oleh kerana kita nak cepat ni, kita put a lot of pressure lah. Sedangkan kita tak cukup fundamentals untuk kita move forward. Jadi bagi saya, give us enough time. Tapi janganlah relax kan. Take our own sweet time, tak sampai-sampai sebenarnya. Jadi kita kena ada balance lah. Maksud saya, my third point tadi ialah kita kena tahu kita priority dan kita tahu when to say yes and when to say no. Saya tahu kalau yang staff ni biasa dia kata yes, they can so yes. Jangan kata no. Jaranglah kata no. Sebab saya biasa dekat, saya tahulah. Kalau saya dekat dengan yang lecturer ni, saya expect yes lah. Memang selalunya yes lah. Jarang ada no lah. Tapi ada juga yang kata no. Tapi kalau saya punya personal leadership, kalau orang kata no, no problem. Tapi sebab apa? If I can understand the situation, tak masalah lah. Kita pun tidak boleh memaksakan sesuatu terhadap orang lain. Walaupun as a dean sebagainya, you boleh instruct people. Sebagai divisi atau divisi, you boleh just instruct your staff to do things. Kalau within the ni lah, jadilah kan. Tapi in most time, it's good to ada buy-in lah. So bagi saya, dan dalam realiti sekarang ni, yang menarik begini, realiti hari ni memang very demanding compared dengan 20 years ago when I joined, 22 years ago when I joined the academia. Tetapi the different dengan new staff hari ni, mereka memang tahu pada awal. Memang masuk-masuk dia tahu, bukan dia masuk terkejut, oh saya tak tahu tak. Dia memang masa dia postgraduate dia dah tahu dah. Masa dia buat PhD dia dah tahu dah. Dia cakap dengan supervisor dia cerita, oh sekarang awak kena publish paper. Jadi dia punya mindset tu memang dah ada. Cuma masalahnya saya rasa, our ecosystem itself may not be ready to support that kind of environment lah, isunya. So ada dua isu internal yang ada konflik, ada masalah dengan staff tu. Tak ada masalah, dia nak berfikir. Tapi contoh macam ni, staff tu nak buat research, tapi funding susah dapat. Kalau dapat pun sikit, dapat tak cukup. Saya pernah dulu masa zaman saya tahun 2000 tu, ada seorang pensyarah robotik senior saya masa tu, dia perlu 500,000 500,000. Kemudian government ILPA masa tu offer dia 150,000. Dia kata kalau macam tu saya tak nak grant. Saya tolak grant tu. Walaupun dia dapat grant, saya tolak grant tu. Sebab dia kata grant tu kalau dapat pun tak cukup nak buat projek. Kalau hari ni, kalau the new lecturer ni guna falsafah tu, dah lah tak ada you memang tak naik pangkat tu, hampir pastilah, sebab tak ada grant sebagai principal investigator. Bayangkan, you dapat grant, tapi duit tu sebenarnya tak cukup. Untuk you complete your project. Jadi you pun scale down the project. Susah dapat novelty. Lepas tu bila you habis project, orang tanya mana novelty? You kata, you dah beritahu lebih awal. In order to get the novelty, you need this logistic, and this logistic need this minimum amount of money. You faham tak? Dia punya paradox nanti. So, tapi as a funder ni, dia tak nak tahu you punya masalah. Dia cuma tahu you tak achieve. You tak dapat paper, you tak. Sebab tu masa hari ni kan, kalau macam ada banyak opening hari ni, banyak universiti yang buka contract lecturers untuk new lecturers, postdoc. Tapi bila saya tengok dia punya KPI dia, hampir mustahil dia nak dapat. Contoh, a fellow, you bagi dia setahun punya fellow postdoc, you kata you kena 2 Q1 paper. Dua Q1 paper. Saya kata, bila dia nak, kecuali dia memang dah berlari dah, dia really running, dia cuma nak masuk, login, pro publish paper, okey lah. Tapi kalau you start from zero, macam mana you nak masuk? Kalau dia cakap, just an example of some inconsistency in terms of what being expected dengan what on the ground reality kan. You masuk sebagai postdoc, dapatlah 6,000 sebulan, maybe.
After 1 year, within 1 year you dapat 2 Q1. You tak pasti mana you punya grant, you kena buat sendiri, you pun tak pasti set up lab. So this is the keadaan lah, reality apa yang sebab tu kadang-kadang saya suspect ni mungkin tak apalah, walaupun this will be make public lah. Saya rasa kadang-kadang orang yang set up policy mungkin dia tak pernah buat benda tu. Dia buat dengan expect ni, saya rasa lah sangka buruk sekali. Sebabkan orang yang nak buat tu it's not possible. Sebab tu pengalaman saya tengok postdoc yang masuk-masuk ni, walaupun masa PhD dia produce banyak papers, yang papers postdoc dia some of it is actually from their PhD work. Not from the postdoc period tu, sebab postdoc period is too short. For example, saya nak cerita soalan tu bukan pasal postdoc, tapi nak ceritakan kadang-kadang what are expected from us are not realistic. Jadi kita kena make it realistic. Dan sometimes the realistic element tu jadi make it worse because kita nak benda tu dibuat cepat. Kita naik pangkat lah. Kita tak ada grant tapi nak naik pangkat cepat. Jadi kita gunalah cara kan. Contoh, I'll give you example. Contoh, papers. There are stuff in some universities yang there's some universities yang a year before tak ada paper. Next year ada 20 paper. So orang tanya, macam mana dia jumpa minyak lampu Aladdin apa, tiba ada paper banyak. Rupanya antara caranya dia buat team publication. Team maknanya I write, dia ada macam 5-6 orang satu team. When I write my paper, you put my name. So jadi sebenarnya ada banyak paper kan. Kalau ada 6 orang, 6 kali paper, 6 kali satu orang produce 2 paper, dah 12 paper. Tahun depan ada 12 paper. Tapi I can tell you, this behavior is not very ethical, dan nanti bila you nak evaluate for professorship, sebenarnya orang akan tengok you punya paper kan. Orang tahulah you're playing mini games just to get the numbers. Sebab tu, tapi saya sekarang tak salahkan juga staf baru ni. Sebab the demand of time. Demand kadang you have kena banyak paper, kena Q1, Q2 paper sebagainya kan. Yang macam-macam cara lah. Jadi dalam hidup ni, I think we need to kena ada some idealism juga lah. What kind of academics you want to be at. What kind of impact you want. Saya mungkin tak jawab soalan langsung lah, aktif soalan. Tapi saya nak katakan, memang tak mudah lah jadi lecturer hari ni kan. Tapi saya pasti, kini kan, saya ulang balik. Kita ni tak perlu excel dalam semua benda. Tapi kalau kita boleh excel, betul-betul excel dalam satu benda, insyaAllah, we will be recognized lah. Contoh kan, ada orang ada dia siap nak. Dia paper semua tak apa, tapi dia punya industry relationship sampai boleh buat company kan. Jadi universiti pun macam tutup sebelah mata lah terhadap paper-paper dia. Sebab dia boleh. Sometimes if you are in that situation, probably you need to be really excelling in what you do lah, rather than trying to excel in everything. Itu adalah proaktif. Yeah, thank you very much, Prof. Yeah, terbaik. Tapi proaktif, janggut hitam ni. Saya dah putih ni. Wah, thank you. Okay. Ada soalan daripada orang lain? Nak tanya lagi kepada Prof? Sampai sementara tu saya tanya dulu Prof ya. Ada orang yang berfikir bahawa menerima jawatan pentadbiran ataupun leadership di universiti ni memanglah consume banyak masa kan. Jadi dia menolak. Selalunya dia tolak sebab alasan dia adalah bila kita ambil jawatan pentadbiran leadership ni definitely tak ada masa. Contohlah bila jadi KJ macam sekarang kan, saya pun jadi ketua jabatan, nak masa nak jumpa student, nak masa nak publication, nak masa nak masuk lab memang sangat limited. Memang meeting je kerja kan. Tapi at the end of the day, bila kita nak naik pangkat nanti, markah untuk leadership tu memanglah ada a few percent, tapi yang lebih orang nak tengok adalah your H-index, your grant, PI semua tu, which is semua tu yang mana yang terkorban ketika kita memegang tampuk, bukanlah tampuk memegang leadership kan, leadership tu. Jadi ada orang kata it's best for you to be selfish sekejap
sampai you dapat profesor nanti, time tu you nak pegang jawatan, pegang lah, sebab the whole ecosystem dekat lab tu dah wujud, student dah ada, postdoc dah ada kan. Jadi what's your take on that, bro? Saya setuju sebenarnya. Saya setuju dengan pandangan bahawa admin post position di fakulti atau school atau department ni eloknya dipegang sekurang-kurangnya selepas proses media, sekurang-kurangnya lah. Sebab there are cases di universiti yang dia belum senior lecturer pun, dia senior lecturer lah, belum semadia pun, baru balik PhD. After 1 year dah jadi kursi rancangan, dah jadi program coordinator, dah jadi tak apa lagi. Ada tu jadi yang lebih tinggi lagi kan. So maksudnya we are putting somebody in position yang dia tak ready sebenarnya. Dan dia sebenarnya, dan betul as Dr. Hassan highlighted bahawa memang bila kenaikan pangkat, memang kita tengok, saya pun biasa jadi penilai kenaikan pangkat ni, memang kita tengok, oh dia ni dekan bagus 8 tahun, oh dia aku dekan 10 tahun, tapi paper tak ada, bukan mereka kata, oh dia paper tak ada, tak cukup. So at the end of the day, memang hakiki tugas hakiki seorang pensyarah ni mengajar sebenarnya. Itu hakiki. Itu semua kita yang pensyarah dalam ni kena clear. Hakiki itu bukan research. Kita mengajar. To educate students. Tetapi kenaikan pangkat kita in most cases are through by research product. Hasil research, publications, student supervision, grant awarded, patent, sebagainya lah, IP, copyright, sebagainya lah kan. Jadi nak tak nak memang kita kena allocate time untuk ni. Dan betul, saya setuju kalau macam kita bagi contoh dekan ni, profesor, sebagainya, memang itu lagi elok. Sebab mereka ni orang dia dah dapat, at least dah profesor lah, dia dah establish his footing or her footing. Jadi dia takkan berebut sangat dengan dia punya pelik sebagainya. Bayang kalau you are still you have not even seorang tu bukan semandia pun, tiba jadi pendekan atau dekan for somehow mungkin segi for some reason kan. So dia akan dia juga akan terpaksa struggle untuk establish dia punya position. Jadi memang ini betul, saya setuju pandangan bahawa orang yang dah establish dalam akademia ni sepatutnya barulah dilibatkan kepada pos-pos administratif ni. Tetapi realitinya tak. Realitinya ialah yang diberi ni biasanya orang yang boleh buat kerja. Selalu begitu lah. Orang yang boleh bekerja ni. Jadi ni boleh kerja ni, boleh buat ni. Dan jarang lah saya jumpa mana-mana kat USA atau Indonesia orang yang very senyap, nampak slow, cantik dirikan. Jarang lah, tak pernah jumpa lagi lah. Biasanya orang yang the busier the person, the more prominent the person, sama ada dalam research, dalam teaching, lagi chances untuk dia dilantik sebagai dekan atau ketua jabatan higher lah. It's just, in a way, it's just the fact of life lah, because people trust us, in certain sense people trust that we can deliver lah. Cuma kita lah sama ada boleh deliver atau tak boleh deliver. Dan memang betul, oleh kerana kita tahu bahawa kenaikan pangkat ni akhirnya akan dinilai daripada hasil research sebagainya, maka bila kita jadi dekan ni, kita kena gunakan kuasa kita, bukan untuk salah gunakan kuasa kita untuk memastikan kita ada masa untuk benda-benda tu. Itulah point dia. Bukannya kita biarkan kita dikawal oleh kehendak tugas tersebut. Sebab kita memang allocate masa untuk, macam contoh Dr. Rashdan, since you ada KJ, you memang declare to your department bahawa this is my time where I will allocate for my research work. Tak kisahlah 3 jam ke 2 jam, hari apa ke. So that all your meetings akan revolve around that days. Not you meeting. Kalau ada masa saya pergilah jumpa student saya pergilah lab saya. Maknanya bila you buat macam tu, you akan simplify others also. Orang pun tahu bahawa for this KJ, for this dean, dia dah allocate contoh hari Selasa dengan Rabu memang time dia untuk dia buat, dia nak fokus on the research and teaching whatever, tapi meetings can be done on any other days. Macam tu lah. Dan hari ni lagi mudah sebab dengan online sebagainya. Saya rasa that should be the way forward, rather than you allow yourself to be engulfed dengan all the administrative tasks dan hoping that ada masa you boleh buat research. No, you have to put that in your, I think you have to put it in your schedule. You have to declare it so that macam dekan lagi senang. Kalau dekan lah, saya dah beritahu dah. Waktu ni
kecuali meeting peringkat universiti lah lain lah, tapi peringkat fakulti saya nak allocate waktu ni untuk saya. Jadi kita pergi lah. Waktu tu kita pergi bilik kita yang kat luar tu, buat kerja kita. Bukan bilik, kalau bukan dekan biasa bilik dalam pejabat utama, pejabat am tu kan. Tak ada lah, saya keluar lah. Kalau saya lah, keluar. Jadi saya rasa kalau siapa yang pegang post tu, you have to be conscious enough untuk allocate time for your work. Dan jangan nanti bila, tak boleh kita kata begini, kita tak boleh kata, itulah saya sibuk sangat, saya tak nak masa ni, you salahkan sistem. Hari ni, nobody want to listen to that browsers, nobody want to take any action, accept, kita ambil action lah, kita accept. Jadi everybody have to, hormatlah benda tu. Kalau tak, kalau you allow yourself to be engulfed with the task, memang tak habis kerja memang tak habis. Memang tak ada masa. Macam ni lah, macam simpanan kita dapat gaji, kalau ada lebih saya simpan. InsyaAllah tak ada lebih. So, kita dapat gaji simpan dulu, 10%, 5%, lebih tu kita belanja. Macam itulah. Sama juga dengan masa sebagai ketua jawatan. Kalau you kata tak apalah, nanti tengoklah kalau ada masa, insyaAllah tak ada masa. So, kalau you allocate siap-siap masa tu, ada masa lah. Itulah pandangan saya. Kalau masa yang sikit ni, biasa buat begitu lah. Tapi setakat ni saya rasa orang yang pegang jawatan ni kalau kena gaya dia lebih cepat dia naik sebenarnya. Kalau kena gaya je lah. Kalau tak kena gaya mungkin dia last kali naik. Itulah. Menarik bro, sebab yalah based on pengalaman saya punya bila ada masa kosong je, boleh sumbat situ. Jadi kita tak block siap-siap masa ni untuk kena block. Kena fikir diri sendiri lah, sebab kalau kita tak fikir diri, tak ada orang nak fikirkan untuk kita. Tak, memanglah. Macam kita kata selfish tu bukanlah selfish, tapi kita memberi hak kepada diri kita. Kita ni kan ada hak untuk isteri kita, ada hak keluarga, staff kita ada hak terhadap kita. Kita pun ada hak terhadap diri kita. Kita allocate lah. Kalau you tak allocate, memang tak ada masa. Terutama the higher you are, lagi sibuk. Saya ingat masa saya jadi divisi dengan mangkuk NC di Unimed tu, saya rasa sibuknya, tapi tak apalah, saya pun tak ada student macam tu, so tak kisahlah. Tapi saya fikir kalau ini hidup saya pun nak mohon profesor, memang pakat tak dapat profesor sebab saya buat meeting. Jadi, dan memang betul macam Dr. Syah kata, sebelum kita nak book, orang dah tanya dah, prof free tak waktu ni, jadi memanglah free, tak sempat bukit. Tapi kalau you dah lock siap, insyaAllah lah, tak free dah jawapannya. Jadi you boleh lah buat apa. Tapi memang betul, saya pun kalau orang pegang jawatan, dia ada student. Sebab tu kalau orang pegang jawatan sibuk, dia ambil kami student, saya rasa macam dia ni memang purposely nak berlaku tak adil pada student dia. Sebab mana masa dia nak ambil kan. Itulah, so benda macam tu lah. So advice macam ni yang sebenarnya, yang very practical advice yang diperlukan dalam sharing session macam ni bro. Sebab kita selalu dengar, bila kita tanya kepada prof senior ni, you kena allocate time. Mesti ada je masa, tapi practically memang tak ada kan. So by blocking siap-siap dalam kalender tu, bila orang tanya, memang tak free, settle kan. Jadi at least kita boleh fikir tentang diri sendiri. Dan Dr. Rashdan, kalau you ada setiausaha, biasanya peranan setiausaha tu dia dah block siap tu. Dia tak jawab, setiausaha yang jawab kalau you ada setiausaha lah. Biasa setiausaha yang kata tak boleh, doktor sibuk tu, dia memang dah ada benda lain. So settle lah. Sebab biasa kalau macam kita tak begitu, nanti sekretari yang akan pandai-pandai setuju untuk kita. Dia free ni. Tiba-tiba saya biasa masa saya tekan, tiba-tiba sekretari kata, Prof, tadi saya dah tolong book untuk Prof kat sini. Dia tolong book. Kita pun terpaksa. So, macam itulah. Okay bro, thank you bro. Okay, ada lagi soalan daripada orang lain? Daripada Dr. Hadi, daripada Dr. Raja Aslam, Dr. Munira. Menarik. Terima kasih. Thank you. Khabar tadi lah. Baik, alhamdulillah. Okay. Terima kasih Dr. Munira, Dr. Munira ada apa-apa? Ni Dr. Munira ni dah pegang jawatan macam-macam dah ni. Tak ada buat masa ni. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum. Ya, silakan. Okay, saya Dr. Zahir dari IIUM. Okay. Nak tanya satu soalan dia. Actually dalam department kami, mostly ramai yang balik lah waktu tu. Dia ada macam gap lah between the older generation, the 40 something, and then yang the new one baru balik like 30 something macam tu. So dia ada gap.
So bila balik je umur yang 30 something ni, semua position yang yang post ni semua ditolak kepada yang baru. So menyebabkan most of us macam ada trouble lah untuk nak adjust sebab tak ada pengalaman mengajar, tak ada pengalaman nak control, especially control the seniors lah. So most of the program or events is very hard untuk nak deal dengan the seniors sometimes because balik-balik orang sama yang kena do all the program. So saya nak tanyalah daripada di komen Prof sendiri, so macam mana nak deal with this type of macam condition, macam kita nak macam tadi dah cakap, kalau orang tu jenis introvert lagi susah dia nak dia nak reach to the seniors untuk nak minta tolong buat event, buat kerja, buat program kan. Dalam sekali semua orang sama juga yang the younger semua kena tolong cater. Okay. Itu je. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zahir. Saya simpatilah dengan syarah baru yang diberi tugas mana untuk institution ni. So memang tak praktikal sebenarnya, sebab dalam realiti hari ni lagi lah dengan all the even yang tak ada post pun struggling find grants and student, apa lagi yang ada post kan. Dia punya paradox ni, orang ada post yang kadang-kadang dia rasa dia dah buat something untuk universiti, tapi sebenarnya dia tak buat something for himself. Dia tak ada masa untuk buat something for himself in terms of check grants, sebab dia sibuk buat something untuk universiti. Sepatutnya benda ni should be run together lah, bukannya dia ada macam konflik between each other. Cuma nak balik benda tu, saya rasa begini lah, saya rasa kalau faculty, kuliah lah, kalau UAE kan, kuliah tu dia bagi kepada, program tu bagi kepada yang muda-muda untuk run. Yang muda-muda should run untuk sekadar yang mereka boleh run lah. Mana you can only run, maksudnya dia dari dunia ada dua cara. Satu cara nasihat, satu cara peraturan. Sebab tu ada seorang kalau siapa tahu dulu kenal aku, Dr. Zulkifli, mantan Menteri Kesihatan kan. Saya pernah ikut program dia di UK. Dia kata dalam hidup ni perkara yang tidak boleh dibetulkan dengan tarbiyah akan dibetulkan dengan kuasa. Macam tu lah. Yang kita boleh nasihat tapi tak dengar, kita akan buat secara kuasa. Jadi maksudnya kalau kita ada kuasa, maka saya rasa menggunakan kuasa lah. Gunakan kuasa yang diberi untuk memberi arahan, menyusun perjalanan fakulti atau kuliah. Sekiranya walaupun and gone are the days where you ask and politely. Maksudnya kadang-kadang kita perlu guna kuasa, kena guna kuasa lah walaupun rasa berat. Tapi apabila universiti memberi kuasa kepada kita sebagai dekan ke ketua jabatan, there comes a time yang mana there will come a time yang mana kita dah tak boleh tanya dah, boleh tak, kita akan keluar arahan je. Kita memaklumkan je tugas tersebut dan kita tengok bagaimana ia akan berlaku. Saya beritahu lah, saya ni masa dekan memang jenis banyak konflik lah, sebab saya jenis direct. Saya bukan apa, saya bukan sengaja nak konflik, tapi saya tidak prefer syarat take for granted hak dia, dan dia rasa dia boleh buat anything dia nak buat di fakulti atau di school atau department lah. Dia ada, setiap orang termasuk saya yang punya jawatan ni ada hak, ada tugas tanggungjawab. Jadi if you have to do it, you have to do it. Kita tak boleh kata sebab saya senior saya tak nak buat. So dia rakam times kalau tu, maksudnya dan sepatutnya perkara begini dipantau oleh pihak lebih tinggi lah. Dan bagi saya, in fact kalau from another perspective, kalau yang diberi jawatan ni, kalau dia tak perform pun sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya bagi saya, kalau tanya saya lah, kalau dia tak perform, dia tak boleh deliver seperti yang diharapkan, sebab mereka memang ada asas untuk tak deliver. Mereka tidak ada pengalaman yang sewajar, tidak dilatih untuk ni. Jadi tapi kita yang memegang jawatan ni, kita nak berjaya lah. Adalah kita purposely fail, tapi bagi saya, after we put your Dr. Zahir and the team, kata you diberi jawatan, you put all the effort, tapi masih tak, you tak achieve, then I think ketika tu, universiti kena revisit dia punya appointment. Dan senior pun, I think dia kena bantulah. Dan saya rasa ni cerita macam ni cerita ni. Dulu saya kena dengan senior saya, sekarang macam cerita kat asrama ni. Dulu saya, masa saya umur 30, senior buat kat saya, sekarang saya dah 40, saya buat kat awak pula. So I think we should tak waras lah untuk kita gunakan kaedah ni di universiti, sebab yang rugi institusi. Dan saya selalu kata masa saya kat UNIMAP pun, masa saya UNIMAP saya kata institusi ni macam kapal lah.
Kalau kerosakan tu kita tak sama-sama baiki, kapal ni akan tenggelam. Sama juga. Kalau fakulti atau kuliah kita tak ada masalah, kita kena tanggungjawab bukan pada yang post saja, tetapi pada semua, terutama yang senior-senior lah. Sebab kalau ada masalah, yang pertama yang ditanya juga senior-senior tu lah, apa yang kita telah buat tersebut. Jadi saya pun tak ada macam ubat atau selesai nak begitu zahir lah. Cuma saya boleh katakan, you should, bila diberi kuasa, kena gunakan kuasa lah. Dan ketika masa kita boleh minta bantuan secara bertanya, merujuk, tapi ada ketika dia akan time yang benda-benda tu dah tak dan kita akan gunakan hak yang diberi kita. Dan kalau rasa universiti rasa, oh dia ni terlebih saya guna kuasa, tak sepatutnya, then bagilah pada orang yang kata tu, okay, dia boleh guna. Tak tahu lah. Thank you, bro. Ada satu lagi last soalan, Prof. 5 minit kita bagi pada Dr. Munira. Ada soalan kan nak tanya tadi? Okay, Assalamualaikum Prof. Minta maaf tak dapat nak on camera. Tak. Okay. Saya nak tanya soalan, boleh tak Prof share macam mana nak handle staff yang bawah kita, department kita, yang tak competent. Maksudnya kita expect dia based on qualification dia, kita expect dia boleh buat gini-gini, tapi bila kita tengok hasil kerja dia tak memuaskan lah. So apa pengalaman Prof macam nak handle? Terima kasih. Okay. Dalam kes ni kita ada kes adalah sikit-sikit pengalaman kan. Biasanya kita kena tahu, kena reach out to the staff untuk tahu apa masalah sebenar dia. So kadang-kadang ada setengah-setengah tu kita ukur dia berdasarkan hasil dia saja, tapi kita tak lihat proses yang dia sedang lalui. Kadang-kadang dia ada benda-benda dalam proses tu tak kompeten ni, saya anggap kita nilai berdasarkan hasil dia lah. Contohnya papers, kita bagi nasihat tak, kita bagi motivasi pun tak, papers masih tak sebagainya, tak capai yang kita nak lah. Jadi high time untuk peringkat yang kita sebagai tanggungjawab ni untuk melihat proses yang beliau lalui. Mungkin ada perkara-perkara yang beliau tak cukup dari segi apa-apalah, saya tak pasti apa contoh nak bagi, tapi maksudnya kita kena tahu apa masalah dia. Sebab kadang-kadang staff ni saya faham bila kita pengampun sebenarnya kita pun tak banyak masa nak kuik-kuik ni, nak tahu masalah, sebab kita pun dah cukup masalah. Kita pun tak nak cari masalah apa awak tak ada kan, kita pun dah cukup masalah nak selesaikan. Tetapi bagi mereka yang kita sedang selia atau sedang bertanggungjawab, yang kita bertanggungjawab ke atasnya, wajarnya sebelum kita jatuhkan kata dia tak kompeten, sebenarnya kita perlu tahu asbab dia. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Jadi kalau kita tahu tu mungkin ada sebab yang kita boleh bantu. Untuk makluman, ada masa saya Timbalan Dekan, pernah dekan kami itu menasihatkan staff tu untuk resign, dan dia resign, staff tu resign. Dan staff tu resign bukan dia kena tindakan disiplin lah. Kita boleh bagi tindakan disiplin supaya orang tu dipanggil, dipecat kan. Tapi fired, dipecat, bukan kerja, tapi kalau gitu. Dalam kes ni, kita bincang staff tu memang dia tak boleh nak improve dah. Kita memang minta dia resign, dan dia resign secara baik, resign. Jadi selesai masalah tu. Tapi dalam keadaan tertentu staff tu tak resign sebab dia sebenarnya boleh buat kerja tapi ada kekangan dia. Jadi saya cadangkan bila Dr. Munira dalam kes ni mungkin boleh dapatkan maklumat lah dan berikan bantuan. Tapi kalau dah beri bantuan, dah beri sokongan, tapi memang staff masalah sikap, masalah ialah terutama selalu sikap lah, dan mungkin kena ada alternatif lah untuk beliau diminta untuk berhenti daripada meneruskan tugas beliau lah. Itu satu ekstrim sikit. Kadang-kadang we have to do what we have to do lah, untuk for benefit of all lah, untuk maslahat semua orang. Kalau tak nanti sebab dia seorang, we have a lot of problem dengan semua orang. Macam itulah pandangan saya. Okay, thank you Prof. Okay, Dr. Munira, boleh? Boleh Puan? Okay, terima kasih banyak Prof. Before kita end our session, boleh tak nak request siapa yang boleh buka kamera? Untuk buka kamera kita nak ambil group foto sekejap. Okay, siapa yang boleh buka? Oh, itu Dr. Aslam. Khabar Dr. Aslam? Assalamualaikum. Baik. Dr. Aslam kat mana? Saya di UiTM Johor. Oh, ya. UiTM. Sedang. Baru masuk. Bila tu? Last 2020, end 2020. Okay, kita ambil gambar. Senyum, 1, 2, 3. Okay, sekali lagi.
1, 2, 3. Okay, alright. Right. Itu sahaja. Terima kasih semua. Dan jangan lupa kita ada satu kasih. lagi, bukan satu lagi lah. Setiap bulan kita ada lagi. Dan nantikanlah pada penghujung bulan 6 nanti untuk sesi yang seterusnya. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.